guys, so today is November 30 at ito lahat ng mga napamili ko sa Japan Home. So, yun guys, meron tayo nito. Sipit. 138 pesos. Yan. Sipit ulit. Magkano yun? Clothespin. 98 pesos. Ayan. Ito guys, 88 pesos. Yan. 88. 66 pesos. Spoon. 88 pesos. Yan. Earphone. 99 pesos. Micro cable. Yan guys. 88 pesos. Siyempre, hindi mawawala ito. So, nasa 138 pesos. Next. Yan. Type C. Cable cord. 99 pesos. And then, clip. Yan. 88 pesos. So, wala na guys. So, that's it for today's video. Lahat ng mga napamili ko ay more on color pink and Hello Kitty. So, see you on my next haul guys. Bye!